प्रसन्न कहले आमर मन पाइला कहीं आज्ञा युवा दरिद्र प्रकृत दरिद्र विधवा हेले भी दरिद्र जे बार नहीं भी सी भी दरिद्र आपंकर आम सदा आम टीवी चैनल माध्यम देखु आउ मोबाइल माध्यम देखु आज्ञा आपण जो ए कथा तो बुझेदेले आमर भाई भौणी मानक धन्यवाद करके आमर नंदना ग्रामवासी नंदना वृंद आज्ञा आम सुदर्शन सेठी आपन को 10 कोटी धन्यवाद से महासुंदा बर अनुष्ठान कर्तव्य हार्दिक अभिनंदन माँ ठाकुराणी भगवान समस्त परिवार मंगल करंतु धनधन गोपलक्षण ऐश्वर्य प्राप्त करंतु मांग ठाणे मोर कोटि कोटि आगे धन्यवाद धन्यवाद सुनो सर्वाधिक संपत्ति बहुदानी एता घर सर्व चंद्र बदली मणिमा को संगतरे धनी तुम्हें अर्जुन को निकट को काहे का सिछो जो से कैसे रही छो कैसे ए मा खंडा बदहन कारी से पांडवर अर्जुन अंगरी बो भाई से प्रचंड कुकुर चक्कर अरे मां कुकुर सोइछि तार निद्रा भांगिले दोष लागिबनी कुकुरर काम कमा घर जगिबा कुकुरर काम हला घर जगिबा तेनु करी तार निद्रा भांगिले दोष लागिबनी कुकुर चक्कर चक्कर कि मा नौकर सोइछि तार निद्रा भांगिले दोष लागिबनी ए झियो साउकार घरे काम थिबो नौकर पिला घरे सोइथिबो मा आज्ञाकर नौकर मा एबे मो घरे मो सोइथिबी आज्ञा नकैले अधरात्र समय रे मो निद्रा भांगी आसिली बाबू तो सोना लगी बनी कुकुर चक्कर बालक विद्यार्थी बालक जे मा छोट पिला पिला लोग सोई थिबा ताको जदी न उठेबा सचरे मुक्ति दबो ए बापू ए सोई मने रे नले मुक्तेबो कइले पालना खराब हेछि नहीं सोई बनी सो एडी एकोला गेले शेयर दे मुतु बेडो मुतु पालना खराब हेछि हैला सोई बनी बालक विद्यार्थी जो माने पाठ पढन दिला मा अच्छा ताको जदी ठीक समय न उठेबा भलो भाबे पाठ पढी परिबे नाही कुकुर चक्कर बालक विद्यार्थी ए मानंगर निद्रा भांगिले दोष लागिबनी देवता पिता माता गुरु जनंकर निद्रा भांगिले तो दोष होइबा पार कहार निद्रा भांगिले दोष लागिबो देवता पिता माता अरे मां देवता पहड़ जाई अच्छा ठाकुरंकर भोग सरीछि द्वार बंद होइछि ठाकुर पहड़ी छंदी अच्छा एई समय जदी प्रभुंकर द्वार खोलिबा मा ताले ठाकुरंकर पहड़ भागी जीवो दोष लागिबो देवता पिता माता मां बापा सोई छंदी निद्रा भांगिले दोष लागिबो गुरु जन गुरु सोई छंदी निद्रा भांगिले दोष लागिबो एमा अर्जुन हो छंदी तीते कृष्ण अच्छा भगवानकर सखा सोई थिले चंद्रशरा ऊपर तुमे अधरात्र रे आसी अर्जुनक दोषराम धरि के निद्रा पकी देलो तेनु करी मा तुमको दोष लागिला आज्ञा प्रचार छंदी छियो तुमे ए अधरात्र समय काहे का शिव मंगल निद्रा भग्न कलो अच्छा तुम
କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ମା କଣ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଜାଣିନି କଣ ଜାଣି ମାଇ ପିଲାଟା କାନ୍ଦିଲ କିନ୍ତୁ ତୁର୍ଚୁ ଏ ଝିଅ ମାଇ ପିଲା କେତେ ରହିଲା ଦିନ ସରିବ ସେମିତି ଉତ୍ତୁପାତୀୟ ହେଉନ ମାଇ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚଢି ପଡିବ ମୋ ପାକେଡେ କାଟିଲ ତୋର ଏଡ଼ିକି ପିଲାର କେଡେ ପାଟି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ ପାଟି ସିଲେଇ ଦେବି ନା ଖାପଣରେ ଆଉ ଖାପଣରେ କିଏ ହଉଛ ଖାଲି ପାଟିଟା ଆଜ୍ଞା ପିଲା ନାଇଁ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର କଣ ଖସୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନାଇଁ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଏଠି ନାଇଁ ଦେଖ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଉଡିଲା ଗଲା ତାকে ତଳରୁ କାଢି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦେଖ ତଳକୁ ଦେଖେ ଆଗେ ଦେବି ବୋଲି ଛାଗର କୁଦେଲା ବୋଲି ରେ ରହିଲା ଦୋକାନ ଆଗେ ଦେବି ବୋଲି ଛାଗର କୁଦେଲା ବୋଲି ଇଏ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଢି ତଳ ଦପ ମାରି କାଉ ଅଛି ସତ୍ୟ କରି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ପକେଇ ଦବ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉକୁ ଯାଇକି କହିବ କହିଦେଇକିରି ଆଖି ମଥୁଛି ଅର୍ଜୁନର ବୋଉକୁ ଯାଇକି କହିବ କହିଦଉଛି ଆଖି ମଥୁଛି ଏ ଝିଅ ଦେଖ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଦେଶ ନାମକ୍ରମ କହିବା ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧନ ହବ ଆଉ ପ୍ରତିହାର ନାହିଁ କଥାହାର ନାହିଁ କଣ ବନ୍ଧନ କଲେ ମଧ୍ୟ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧନ କରିବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦିଅ କଣ ମୁଁ ଦୌଡିଦେବି ତମ ଜୀବନ ପିତା ଲାଗିଲା ନାଚ ବନ୍ଦ କର ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବିନି କମିଟି ଆଜ୍ଞା ଦେବେନି ଆଉ ନାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କାହିଁକି ବୋଇଲେ କହୁନ କଣ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ଦୌଡ଼ି ଦେବେ ହଁ ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଖାଇବ କି ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନ ଭଲ ପାଉଛି ହେଲା ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଗାଁର ପୁଲିସ ଆସିବେ କମିଟି ବାବୁ ଡାକିଲେ ପୁଲିସ ଆସିକି କମିଟି ବାବୁ ବାନ୍ଧି ଦେବ କାହିଁକି ନା କମିଟି ବାବୁ ନାଚ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନାଚ ବନ୍ଦ କମିଟି ବାବୁ ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ କହିନି ଜୋତା ବାବୁଜି ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ରୋଜା ହେଇକି ନାଚ ଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କଣ ଜୋତା ବାଗିଲେ ଗଲେ ଜୋତା ଗଲେ ଚପଲଟା କଣ କଣ ଜୋତା ବେଲେ କଣ କି ଓହୋ ଜୋତା ବେଲେ ଚପଲ ସେ ଚପଲ ଜୋତା ବାଗୁନି ଯୋ ବାନ୍ଧିदा ଜୋତା ଯୋ ହଳ ବନ୍ଧା ଜୋତା ଓହୋ ଦୌଡ଼ି ଜୋତା ପଲପ ରସି ଦୌଡ଼ି ସେ ଜୋତା ସେ ଜୋତା ପାକଳ ଧର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଧରେ ପାକଳି के कोन है पिटी पळेओ ମୋ भाया भाया ना का पकड़ेगा आहो जो पकड़ी
हरिया वाली कुसुना वाली हरिया वाली उधर दिखा मोर कपड़ा पे सजी छिनाई रो मोर दिली कसान साथ में करो ତମ ଭାଇ तमे उठाए जे दे बस से ने भई करी कहबे ना कोन ना छिड़ा समस्त बापा हने मस्त गीत रे देखा दिले आते ना मारो देखो दियो दियो देखिले देखिले दियो दबता दियो बस ए जियो तुम्हारा नाम कहबा ना बंधना हो कति हरे जो मते बंधना कले सुधा बंधना तले मत नाम को जीवन नहीं कहि दियो ना नहीं के ना